नेत्री ख्लाइनायनि बोसाइनि फालनगो हाबका शिकक अगक्तमा कासिफाइक्या बिश्रामगंज थाना आमचायो तालासुबायै फालनग बिसिङो हाबै रांमरगनि मानिखनै खगै तलां थांका लाइथानाय चासालो हरकथग बिश्रामगंज थानानि चेचुरी माइ लाहार कतर बानिया ख्लाइनाय गौतम भौमिकनि फालनगो शिकक हाबै मानिखनै खगै तलां थांका बानिया ख्लाइनाय गौतम भौमिक साइखना रखा लाई थांजाक चासालो हर दामची तामितंमनि जराव बबिनि सामुं पायै फालनग तालारिबै नगो फाइफैमानि तिनि कक्तिसलो फुंग फालनग फियोगनानि हनै थांमानि ब फियाबा फालनग फियोगना हनै थांतानि नगैखा फालनगनि ताला सुबायजाक तै फालनग बिसिङो मानिखनै बेबागनो लिगि लागाय आबबाय बाक्सा फालनग बिसिङो थांगै नगैखा 25,000 रां मरगनि फ्रिज खबै चा कफि सुनाम्मानि मेसिन तै गोसां तै रां मरगनि चकलेट मस्ला पाति सिक्रेट फ्लेग बेबागनो खगजाखा शिगक रगबाय 50,000 रांनि मानिखनै खगै तलां थांजाखा हनै साकाब आराय मास सिगो अ फालनग फियोगमानि ब फियाबा शिगक मांखर रगबाय फियोग जागलिया कक्तमा मानि पादिमा थायो सकपाइखा बिश्रामगंज थानानि सेकेंड ओसि मिथुन साहा ওই তো কালকে তো ধরুন 9টার দিকে আমি দোকানটা বন্ধ করে বাড়ি গেছি সকালবেলা আইসি এই দোকানে চুরি হয়েছে তার মধ্যে ফ্রিজ নাই ক্যাডবেরি মালদি নাই ঠান্ডা সব নিয়ে গেছে দামি দামি মাল যা আছে সব চোরেরা নিয়ে গেছে ফ্রিজটা 225 লিটার ওয়ালপুল মানে বাজার মূল্য প্রায় 22-23 হাজার টাকা টোটাল সব মিলিয়ে তো 50-55 হাজার টাকার মাল দিছে ওই তো আড়াই মাস হইব এটা চেস্টিমেল একদম জাতীয় সড়কের পাশে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম টোটাল দোকানটার উপর এখন নির্ভর আমার নাম গৌতম ভৌমিক পুলিশ আইসে তদন্ত করতেছে কোন থানায় এটা বিশ্রামগঞ্জ থানা আরে সকালে রাস্তা এসে দেখে দোকান খুলে দেয় কোনো মাল টাল নাই কাস্টমার এসে দোকান তো মাল নেবো দোকানে কোনো মাল নাই কিসে সবাই আইসি দেখি দোকানের ঠান্ডা দামি দামি চকলেট ফ্রিজ আসছিল একটা ফ্রিজ ডো নিচে গা তারপরে সব কিছু পেয়ে গেছিল তালা ভেঙে গেছিল যে সিনেমায় জাতীয় সড়কে আমার বড় ভাই আমার নাম সত্যম ভৌমিক खरकसा बरकनि बागै किडनी काइसा चुबा चुनांगौ किडनी रिवै केबो चुबानाय तंखे अ ककदुगबाय गोरोङै मानो ककदुग ओंखा 600091718007 हायाकेबा 7005263054 किडनी रिवै चुबानायनि अमरंना नांगानो नैजिनि सिमिचेंगै ब्रैजि जरा तै ब्लाड ग्रुप अंगना नांगानो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव तै किडनी रिवै चुबानायनि बिसिंगो चला एबा बोरै जेसा बरक फानो चुबाय मानो राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बबैफेका हास्तेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसोरोङै तंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागै ब कथमा काहाम राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रक तंनाय फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलसफी जूलॉजी एडुकेशन ककब्रक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स एभेलेबल दङो राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमी थागलिया राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो तंनाय एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज तै तंनाय other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom अबहाय दाल बिदाल गोबांखौ कोर्स दंनाय only on राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन तैबो दंनाय फ्री वाईफाई कैंपस दंनाय बासनि फेसिलिटीज दंनाय बोरै रंनि बागै हस्टेल ब एप्रिल तालनि सिमी जेंखा ताबुक एडमिशन राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बागबारी लेम्बुसरा ककदुगनि बिसिंतै नरकुरुंनान बागै ककदुग ओंखा 98736738758729 801803